अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं टीचर साहिल गनी लोन यूपीएस तमना बेला जोन करालापुरा 6 क्लास का उर्दू लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हमें इसकी एक नज़म पढ़नी है जिसका नाम है हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान। तो बेटा मैं आप लोगों को डायरेक्ट अब किताब पे ले जाता हूँ। आप पेज नंबर 40 निकालिए और मेरे साथ आप भी दोहराते रहेंगे। तो अब आपको मैं किताब पे ले जाता हूँ। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो बेटा आप लोगों को पता है हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है इसमें दो बड़ी कौमें रहती हैं। एक कौम है हिंदुओं की और दूसरी है मुसलमान की। एक है हिंदू भाइयों की और दूसरी मुसलमान भाइयों की। तो बेटा हम इसको पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ दोहराएं। हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। नेकी हो जिसका कारे नमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी, दोनों की दोनों हिंदोस्तानी। दोनों का मस्कन हिंदोस्तान है, दो बुलबुलें हैं एक गुलस्तां है। एक सरजमी है एक आसमां है, दोनों का यकजा सूदवाजियाँ है। ना एतफाकी आज़ार जहाँ है, मिलजुल के रहना है कामरानी। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। एक बार और पढ़ के दोहराऊंगा। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। नेकी हो जिसका कारे नमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी, दोनों की दोनों हिंदोस्तानी। दोनों का मस्कन हिंदोस्तान है, दो बुलबुलें हैं एक गुलस्तां है। एक सरजमी है एक आसमां है, दोनों का यकजा सूदवाजियाँ है। ना एतफाकी आज़ार जहाँ है, मिलजुल के रहना है कामरानी। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। तिलोक चंद महरूम ने ये लिखा है। तिलोक चंद महरूम इसका लिखने वाला है। तो बेटा मैं आप लोगों को थोड़ा आप समझाने की कोशिश करूँगा। हिंदू मुसलमान, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें रहती हैं। एक हिंदू भाइयों की कौम है और दूसरा हमारे मुसलमानों की कौम है। हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई। हिंदू और मुसलमान जो हैं ये आपस में भाई भाई हैं। इनको भाई भाई की तरह रहना चाहिए। जैसे एक भाई दूसरे भाई का हमदर्द होता है, मस्किन होता है, इसी तरह से हिंदू और मुसलमानों को भी आपस में रहना चाहिए। तफरीक कैसी कैसी लड़ाई, ये तफरीकें क्यों हैं आपस में? ये अलग अलग अपने आप को क्यों समझते हैं? ये आपस में लड़ाइयाँ क्यों करते हैं? लड़ाइयाँ हमें नहीं करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन इंसान तो है ना। तो आप लोगों को पता है इंसान जो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सुपीरियर फ्रॉम ऑल स्पेसीज़। जितनी भी स्पेसीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है उनमें से सुपीरियर सिर्फ इंसान को ही बनाया है। तो इसलिए इंसान की कदर करनी चाहिए, इंसान की इज़्ज़त करनी चाहिए। इंसान तो है ना, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, इंसान तो है। वो एक गाना भी है ना, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नेकी हो जिसका कारे नमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आया। आप सिर्फ ये देखा करो कि जो लोग चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं नेकी करते हैं, जिसका काम नेकी करना है, नेक काम करना है, औरों की मुश्किलों को आसान करना है, वही तो इंसान है। वही तो हर एक मज़हब को जानने वाला है, वही तो इंसानियत है। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। ये देखना चाहिए, हमें हर एक से नेकी करनी चाहिए। हमें हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें हर एक के साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, एक दूसरे के
ہم سفر ہیں، ایک دوسرے کے ہمراز ہیں۔ ہندو مسلمان قومیں پرانی، دونوں کی دونوں ہندوستانی۔ بیٹا آپ لوگوں کو پتہ ہے ہندو مسلمان یہ دو قومیں جو ہیں یہ بہت پرانی دو قومیں ہیں۔ یہ دونوں مگر کیا ہیں؟ دونوں کی دونوں بے شک پرانی ہیں لیکن ہندوستانی ہیں، دونوں ہندوستانی ہیں۔ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہی نہیں ہے یا ہندوستان صرف مسلمانوں کا ہی نہیں ہے، یہ دونوں قوموں کا ہے۔ اس میں دونوں قومیں مل جل کے رہتی ہیں اور دونوں کو اتفاق سے رہنا چاہیے۔ دونوں کا مسکن ہندوستان ہے، رہنے کی جگہ دونوں کی تو ہندوستان ہی ہے، دونوں کی جگہ ہندوستان ہی ہے۔ دو بلبلیں ہیں ایک گلستان، اگر کہ یہ دو الگ الگ دو بلبلیں ہیں، اگر یہ دو بلبلیں ہیں دو، لیکن ان کا گلستان، ان کا باغ، ان کی جانے کی جگہ، ان کے رہنے کی جگہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی گلستان ہے، ان کا باغ تو ایک ہی ہے۔ ایک سرزمین ہے، ایک آسمان ہے، ایک ہی سرزمین ہے یہ، اور ان کے سر پہ ایک ہی آسمان ہے۔ مسلمان کے لیے کوئی الگ آسمان نہیں، کوئی الگ زمین نہیں، ہندو کے لیے کوئی الگ زمین نہیں، کوئی الگ آسمان نہیں۔ اللہ نے دونوں کے لیے یہی سرزمین اور یہی ایک ہی آسمان بنایا ہوا ہے۔ دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے، دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے۔ چاہے ان کا نفع ہو تو ایک جگہ ہے، نقصان ہو تو ایک جگہ ہے۔ ان کا نقصان بھی ایک جیسا ہے اور ان کا نفع بھی ایک جیسا ہے، ان کا فائدہ بھی ایک جیسا ہے۔ نا اتفاقی آزار جاں ہے، آپس میں نا اتفاقی جو ہے یہ آزار جاں ہے۔ یہ جان کے لیے ایک تکلیف والی چیز ہے، یہ زندگی کے لیے ایک تکلیف والی چیز ہے۔ ہمیں نا اتفاقی سے نہیں رہنا چاہیے، مل جل کے رہنا چاہیے۔ مل جل کے رہنا ہے کامرانی، کامیابی اگر ہمیں دیکھنی ہے تو مل جل کے رہنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ ہندو مسلمان قومیں پرانی، ہندو اور مسلمان جو قومیں ہیں یہ دونوں پرانی قومیں ہیں۔ تو بیٹا اس کے لکھنے والا جو تھا تلوک چند محروم ہے، بہت اچھی یہ نظم اس نے لکھی ہے۔ اس نظم سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی آپس میں مذہبی بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے، کسی مذہب کو بڑا اور کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ انسان کی قابلیت سے اس کی اچھائی اور برائی کو پرکھنا چاہیے۔ انسان کی قابلیت سے، انسان کی نیکیوں سے، انسان کی اچھائیوں سے دیکھنا چاہیے کہ کون کتنا اچھا ہے اور کون کتنا برا ہے، نہ کہ ہمیں مذہبوں کا بھید بھاؤ کرنا چاہیے، قوموں میں بھید بھاؤ کرنا چاہیے۔ شکریہ، اللہ آپ کا محافظ رہے۔ آج اتنا ہی، کل اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔